Like, subscribe and get notified. The Goa Pradesh Mahila Congress on Monday organized a protest at Chinchinim demanding the immediate sealing and closure of the clinic belonging to Dr. Samuel Arvatigi, who has been arrested by Kunkolim police in connection with a rape case. The accused is currently in 14-day judicial custody as per court orders. This is a heinous act committed against a nurse working at his clinic. They demanded revocation of his license. आज हांगा गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस म्हणून ह्या नात्यान आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे साऊथ गोवाचे अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा बरोबर आणि बाकीचे आमचे हांगा काँग्रेसचे कार्यकर्ता आसा त्यांच्या बरोबर ह्यो आयज आंदोलन घडोवन हाडला. तो कित्याक की ह्या डॉक्टर सॅम्युअलाचे अगेन्स्ट कित्याक म्हणजे आमी आयकले न्यूज आत्ता जशी आमची बहीण उलयली आनी सावियोन सांगले तशें ह्यो एक हिनियस क्रायम आसा. एक आमच्या महिले भयणीचेर जी ह्या काम करताली ह्या क्लिनिकान एज अ नर्स तेजेर बलात्कार जाला आणि दिस काइंड ऑफ हिनियस क्रायम शुड नॉट बी टॉलरेटेड अँड शुड नॉट बी लेट लूज. तेका डॉक्टर सॅम्युअलाक आता कस्टडीन दवरला 14 days. पण कितें गॅरंटी की तो भायर सरतलो आणि मागीर असले परत करचे ना, तो थंयच उरतलो. पळय आमची देशाची न्याय व्यवस्था अशी आसा की एका केसीक 10 वर्सांय वचूंक शकता, 5 महिने वचूंक शकता, 50 वर्सांय लागूंक शकता. टिल देन तो जर भायर सुटलो आणि परत अशें जर हे क्लिनिक चलता आणि चालू आसा, गॅरंटीच ना आमची महिलांच्या सेफ्टीची. आम्ही मागता, आमची मागणी आसा हे सरकाराकडे, हांगच्या आमदाराकडे, हांगची पंचायत आसा तेंच्याकडे की आत्ताच्या आत्ता बेगीतले बेगीन हे क्लिनिक फंक्शनिंगूच बंद करप. If Dr. Samuel, with his name, this clinic is running, we don't know how or what other staff must be facing. हाडच्या पयलीं सरकारान पयलीं ताजें लायसन काडपाचें, ताका काडून उडोवपाचो. असलो दोतोर तुमी सांगा. आतां ती नर्स ताजो स्टाफ तो ताजो. आमची सारकी आतां दोतोराचेर विश्वास दवरून बायलो जाणटी भुरगीं बिंदास वतात, दोतोरा कडेन वतात. आणि जेन्ना हे दोतोर अशें कृत्य करता, हांव सांगता हो दोतोर जर आपल्या स्टाफाचेर केलो अशें कितलेशेच बायलांच्या आंगाक हात लायिल्लो आसतलो. थोडे बाबडे उगी रावतात आसूं पाड बरो आपल्या लजेक. खरें त्या चलयेक त्या नर्सीक वालोर दिवपाचो. आणि अशी आमी सांगतात आज गोंयान दिसाक एक रेप केस, मॉलेस्टेशन, मर्डर हो सरकार न्हिदला. सांबाळपाक आमकां बरें करपाक हे दोतोर आसता. पूण आयज टुडे वी आर नॉट सेफ, आर वुमन आर नॉट सेफ. आमच्यो बायल्यो ज्यो भयण्यो आयज सेफ ना. असले दोतोरांक हांगाचे क्लिनीक न्हू हांगा गांवचे भायर मारपाचे. हे भायले येता दोतोर आणि आमच्या गोंयकारांक हो आज अटॅक जाला गोंयकारांचेर. God. After God, we revere a doctor because a doctor saves life. A doctor doesn't take away the dignity of a lady. Now I applaud the courage of that girl, of that nurse to come forward and bring forth this crime. It takes courage. It takes a lot of courage to lose your dignity, to show it in front of the world. Now there are so many girls who don't come forward. This girl has come forward, so it is a right of every citizen of this state of Goa to come forward and support that girl. We, the Mahilas of Congress, as well as the entire Congress party, is going to go behind this case and see that this lady gets, this girl who has come forward with show a lot of courage, that we give her justice.